समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानक संस्कृत क्लास को स्वागत। पिला माने आज आम परिवेश विषय को पाठ करवा। परिवेश विषय रे गोटे माँ गोटे पुओ। माँ हूँ भारती, पुओ हूँ मनोज। माँ पुओ भितर परिवेश विषय रे वार्तालाप होइछि और से विषय को लक्ष्य करी एठारे जे लेखक से परिवेश विषय को लिखिछंती। एथर बहुत शिक्षणीय जिनस अच्छी पिला माने मन दे शुण। भारती मनोजस्य माता। पूरा हाथ लगे देखिब प्रत्येक वार्ड केमती पढ़ाऊँ। भारती मनोजस्य माता। मनोजः प्रतिदिन मातरं प्रणमति। एकदा मनोजः मात्रा सह नदी तटे भ्रमति स्म। तदा सह मात्रे निवेदयति मातः कः नाम परिवेशः कृपया वदतु। माता वदति पुत्रः नहीं खाली अच्छी पुत्र अस्मान् परितः जः दृश्यमान अस्ति सः परिवेशः भूमि जलं गगनं वायु वृक्षा जीवाः च विशेषतः परिवेश इति परिचितः। पुत्र पुनः पृच्छति मातः केन भावेन सह दूषित भवति। माता वदति गृहस्य अवकारण द्वारा तथा च कृषि क्षेत्रे रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि दूषिता भवति। नगरस्य शिल्पगारस्य च वर्ज्य द्रव्य द्वारा जलं प्रदूषितं भवति। तैलचालित यानानां धूम द्वारा वायु प्रदूषितः भवति। शिल्पगार स्थापनार्थं अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवति। वृक्षाणां छेदनं भवति। तेन वन्यजीवाः विनाशं गच्छन्ति। प्रतिदिनं उत्तापस्य वृद्धिः भवति। आवश्यक समये मेघा न वर्षन्ति। पुत्रः मातुः सकाशात् परिवेशस्य प्रदूषण विषयं जानाति। सः पुनः मातरं पृच्छति परिवेशः कथं सुरक्षितः भवेत्। माता वदति यदि वयं गृहस्य शिल्पगारस्य च अवकारणं इतस्तत न क्षिपामः निर्दिष्ट स्थाने स्थापयामः वृक्षाणां रोपणं कुर्मः अनावश्यकं वस्तु त्यजामः तर्हि परिवेशः सुरक्षितः भवति। मातु कथनेन पुत्रः सन्तुष्टः भवति। मातरि तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति। अतः नूनं अहं 10 वृक्षान् रोपयामि परिवेशस्य सुरक्षां च करोमि इति सः शपथं नयति। माता आनन्देन पुत्रं मनोजं आलिङ्गति। अतः वक्तुम् उचितं वृक्ष रक्षितं रक्षित। एथर के तार ओडिया कहवा पिला माने भारती मनोजस्य माता। भारती मनोजस्य अर्थ मनोजर माँ। 2 नंबर अच्छी मनोज प्रतिदिन मातरं प्रणमति। मनोज प्रतिदिन माँ को प्रणाम करे। 3 नंबर एकदा मनोज माता सह नदी तटे भ्रमति स्म। एकदा मनोजः मात्रा सह नदी तटे भ्रमति स्म। थरे मनोज माँ सहित नईकूल बुलुतिला। तदा सह मात्रे निवेदयति मातः कः नाम परिवेश कृपया वदतु। तदा सह सेतेबेले सीए माँ को जणाइला। निवेदयति अर्थ जणाइला। मातः माँ कह नाम परिवेश। परिवेश कहले कौन दयाकरी कहतु कृपया वदतु।
ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ମାତା ବଦତି ପୁତ୍ରଃ ଅସ୍ମାନ ପରିତଃ। ମାତ୍ରା ବଦତି ମା କହିଲେ ପୁତ୍ରଃ ପୁତ୍ର ଅସ୍ମାନ ପରିତଃ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅସ୍ତି ସହ ପରିବେଶଃ। ମା କହିଲେ ପୁତ୍ର ଆମ ଚାରିପଟେ ଅସ୍ମାନ ପରିତଃ ତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସହ ପରିବେଶ ସିଏ ହେଲା ପରିବେଶ। ଭୂମି ଜଳଂ ଗଗନଂ ଜୀବାଃ ଇତ୍ୟାଦୟଃ ପରିବେଶା ଇତି ପରିଚିତାଃ। ଭୂମି ଜଳଂ ଗଗନଂ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷା ଜୀବା च ପରିବେଶ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶ ଇତି ପରିଚିତଃ। ମାନେ ଭୂମି ଜଳ ଆକାଶ ବାୟୁ ବୃକ୍ଷ ଜୀବ ପ୍ରଭୃତି ଆମର ପରିବେଶ ବୋଲି ପରିଚିତ। ପୁତ୍ର ପୁନଃ ପୁଚ୍ଛତି। ପୁଣି ପୁଅ ପଚାରିଲା କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତ ଭବତି। କେନ ଅର୍ଥ କିପରି, ଭାବେନ ଅର୍ଥ ଭାବରେ, ସହ ଅର୍ଥ ସେ, ଦୂଷିତ ଭବତି ଦୂଷିତ ହେଉଅଛି। ମାତା ବଦତି ଗୃହସ୍ୟ ଅବକର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭବତି। ମା କହିଲେ ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ତଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଗାରସ୍ୟ च ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳଂ ପ୍ରଦୂଷିତଂ ଭବତି। ନଗରର ଓ ଶିଳ୍ପଗାରର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ମାତା ବଦତି ଗୃହସ୍ୟ ଅବକର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭବତି। ମା କହିଲେ ଘରର ଅପରିଷ୍କାର ତଥା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତ ହୁଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବତି। ତାପରେ ଆସିଲା ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗାରସ୍ୟ च ବର୍ଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଳଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବତି। ନଗରର ଶିଳ୍ପଗାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ତୈଳ ଚାଳିତ ଯାନାନାଂ ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବତି। ତେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଲ ଚାଳିତ ଯାନ ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଟର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଏସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଚାଲିଛି ନା, ସେଇ ତେଲର ଧୂଆଁ ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ। ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ ଶିଳ୍ପାଗାର ମାନେ ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନ ଅର୍ଥଂ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବା ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅରଣ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ମିଶି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ବିନଷ୍ଟାନି ଭବନ୍ତି। ବିନଷ୍ଟାନି ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ। ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭବତି। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କାହିଁକି ଉତ୍ତାପର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ତମେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଶୁଘାତ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଫଳରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଖର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଛ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ମେଘା ନ ବର୍ଷନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମେଘ ମାନେ ମେଘ ବର୍ଷୁ ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ପ୍ରଥମ ପାରାର ଅର୍ଥ? ଭାରତୀ ମନୋଜସ୍ୟ ମାତା, ଏଇଟା ଜାଣିଲ। ଭାରତୀ ମନୋଜର ମା। ମନୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ମାତରଂ ପ୍ରଣମତି। ମନୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏକଦା ମନୋଜ ମାତ୍ରା ସହ ନଦୀ ତଟେ ଭ୍ରମତି ସ୍ମ। ଥରେ ମନୋଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ତୀରରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତଦାସ ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି ମାତଃ କହ ନାମ ପରିବେଶ କୃପୟା ବଦତୁ ମାତା। ମାତା ବଦତି ପୁତ୍ରଃ ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତଜଃ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅସ୍ତି ସହ ପରିବେଶ।
भूमि जलं गगनं वायु वृक्षाः जीवाः च विशेषतः परिवेश इति परिचित। भूमि जल वायु वृक्ष सबू हेले परिवेश। एहीपरि माँ तांकु मनोजको बुझेइथिले एवं आम परिवेश केमिति नष्ट होउछि से विषय मध्य कहिथिले। आ परिवेश कौन कले परिवेश भल रहिबो मध्य बुझेइथिले। सेकेंड पैरा को जीवा पिला माने पुत्र मातु सकाशात परिवेशस्य प्रदूषण विषय जानाति। पुओ माँ को जोगु पिला माने बुझी पाइल। पुत्र माने तक जो माँ सब परिवेश विषय कहले ना, तेणुक सी जानीगले। सेकेंड पैरा को जीवा आमे पुत्र मातु सकाशात परिवेश से प्रदूषण विषय जानाति। पुओ माँ ठारू परिवेश प्रदूषण विषय रे जानुची जानिला। आ सह पुनः मातर पुछती से पुनर्बार माँ को पचारिला परिवेश कथं सुरक्षित भवते। परिवेश किपरि कथं अर्थ किपरि सुरक्षित माने सुरक्षित भवेत माने हेबो। एक कथा मध्य पचारला माँ जदि तमे कहिल परिवेश एही उपाय रे प्रदूषित होउची तले केउ उपाय रे से भल हबो। सह पुनः मातर पुछती परिवेश कथं सुरक्षित भवेत। आउ मध्य से पचारला माँ को परिवेश कौन कले सुरक्षित हेबो। मातु कथन न पुत्र संतुष्ट भवती। माँ को कथारे पुओ संतुष्ट हैला। मातरी तस्य अधिक विश्वास अस्ति। माँ को ठारे तार अधिक विश्वास रही। अतः नूनम एवं अहं 10 वृक्षाणं रोपयामी माने लगाइबी। अतः एणु नूनम माने निश्चय अहं माने मु 10टी वृक्षानाथ गछ रोपयामी लगाइबी। मु आज ठारू 10टी गछ लगाइबी। एणु मु निश्चय नून माने निश्चय। अच्छा परिवेश से सुरक्षा च करोमि इति सह शपथ नयति। परिवेश सुरक्षा करिबी बोली से शपथ नेला। माता आनंदन पुत्र मनोज आलिंगति। माँ आनंद रे पुओ मनोज को आलिंगन करिले। अतः वक्तुम उचितम एणु करी कुहा जाइछि बा कुहा जिबा उचित वृक्ष रखति रखित। वृक्ष को रक्षा करे वृक्ष जे वृक्ष को रक्षा करे वृक्ष ताकू रक्षा करे। अतः वक्तुम उचितम एणु कुहा जिबा उचित वृक्ष रक्षति रक्षित। जे वृक्ष को रक्षा करे वृक्ष ताकू रक्षा करे। पिला माने सेकेंड पाराटा बुझी पाइल। प्रथम पारा पुओ माँ को परिवेश विषय पचारला परिवेश कौन परिवेश क्या कह जाए। सेकेंड पारा आसले माँ ताकू परिवेश विषय सब कही सारा परे पुत्र मातु सकाशात परिवेश से प्रदूषण विषय जानाति। माँ को पाई से सब परिवेश विषय जानिले। सह पुनः मातर पुछती से पुनर्बार माँ को पचारिले परिवेश कथं सुरक्षित भवेत। माता वदति जदि वयं गृहस्थ शिल्पागार से अवकरणात् इतस्तत न क्षिपाम। जेते सब वर्ज्यवस्तु एणे तेणे न पकाई विनष्ट स्थाने माने निर्दिष्ट स्थाने कौन से एक स्थान रे स्थापयाम रखिदबा। वृक्षाण रोपण कुर्म गछ लगाइबा। अनावश्यक वस्तु त्याजाम अन्य वस्तु गुड़ाक त्याग करवा। त्रही परिवेश सुरक्षित भवेत। ताहाले जाइकी परिवेश सुरक्षित रहिबो। मातु कथेन न माँ को जोगु पुत्र संतुष्ट। मार कथा रे पुत्र संतुष्ट भवति संतुष्ट होगला। मातरी तस्य अधिक विश्वास अस्ति। मातरी एटी सप्तमी व्यक्ति एक वचन होती पिला माने माँ को जोगु तांकर अधिक विश्वास हैला। तापर आसला अतः नूनम अहम 10 वृक्षाणं रोपयामी। मु निश्चय आज 10टी गछ लगाइबी। परिवेश सुरक्षा च करोमि। मु परिवेश सुरक्षा करी इति सह शपथ नयति। यह कही शपथ नेला। माता आनंदन पुत्र मनोज आलिंगति। माँ मध्य मनोज को आलिंगन कले। अतः वक्तुम उचितम यह कहवा अच्छी कहवा उचित वृक्ष रक्षति रक्षित। वृक्ष को जी रक्षा करे वृक्ष ताकू रक्षा करे। आम जदि वृक्ष को रक्षा करिया वृक्ष आम परिवेश को रक्षा करिबा आमको रक्षा करिबो।
ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରିଡ଼ିଂ ଗଲା, ବୁଝାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମୁଁ ପଠାଇବି।